ଚିରସ୍ରୋତାଇ ଖଡ଼ଗ ନଦୀ ଉପରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରର NH 59 ରାସ୍ତାକୁ କନୱାଗାଁ ବ୍ଲକର ସାଇନପଡ଼ା, କୁଡ଼ୁତେଲି ଓ ମହାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯୋଗାଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ ଏହି ବ୍ରିଜ୍। ଏଥିପାଇଁ 15 କୋଟି 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରର 3 ଓ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସମେତ କନୱାଗାଁ ବ୍ଲକର ସାଇନପଡ଼ା, କୁଡ଼ୁତେଲି, ମହାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଖଡ଼ଗ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ 15 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଶି ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର, କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦଙ୍କ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଟୁନା ଦାସ, ବାଲିଗୁଡ଼ା NSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। स्वप्न पूर्ण निश्चित मात्रा बहुत बड़ स्वप्न पूर्ण जहाँकि अंचलवासी जेहेतु ये रास्ता हूँ फुलवाणी कनेक्टिविटी रास्ता जहाँकि निश्चित मात्रा आम निश्चित धन्यवाद देव माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक विजु सेतु माध्यम आज 15 कोटी ऊर्ध्व देखते विजु सेतु को जहाँकि यही अंचल बहुत दिन है दीर्घ दिन दाबी आसला विजु सेतु करने आज जहाँ निश्चित पूर्ण हो लोक मुहर निश्चित हस फुटी जे विजु सेतु होगा द्वारा बालीगुड़ार समस्त अंचलवासी और साइनपड़ा अंचल समस्त अंचलवासी निश्चित सुविधा पाइबे और से निश्चित मो तरफ माननीय मुख्यमंत्री और विकी पांडे धन्यवाद देवी जेहेतु आज माननीय सांसद आसिक भित्तिप्रस्तर कले निश्चित मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक धन्यवाद देव जे जो विकास आप देखुं आज डॉक्टर अच्युत सामंत कंधमाल विकास पुरुष डॉक्टर अच्युत सामंत करकमल आज 15 कोटी 50 लक्ष ऊर्ध्व गोटे ब्रिज आज उद्घाटन माननीय सांसद महोदय कले भूमि पूजन कले ये आगामी दिन में फुलवाणी को आपण 25 किलोमीटर कम पड़ो बहुत लोकंर दीर्घ दिन दाबी था माननीय मुख्यमंत्री पाखे लगी कंधमाल सांसद कंधमाल सांसद एवं बालिपुर इसाक प्रधान रिपोर्ट रिपब्लिक ओडिशा।